ክፍቷትን ክብራትን ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንዕለተ ሐሙስ 22 መስከረም 2018 ዓ.ም ዝተዳሉ ሓድሽን ኣገደስትን ምዕባለታት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ሓብራዊ ጻንሒትኩም ሰናክኹም ብምዕዳም ናብ ዝርዝራቶም ከነሰጋግረኩም ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ዝብን ምርዳን ደቂ ትግራይ ንድገፍ ኣብቲ ጉባኤ ተደሪኾም ዝለዓሉ ሕቶታት ቅሬታታት ዝጎደሉ ዝበሃሉ ውክልናታት መሊኻ ንኹሎም ሓሳባት ዘተናግድ ክኸውን እውን ንሓትት ትግራይ ናይ ኩሎም ተጋሩ ዝገብር ውፅኢት ክህልዎን ሓቅነትን ተኣማንነትን ክህልዎን ላቦም ህጡጻትን መሰረታዊን ረብሓታትን ተጋሩ ክነፀሩ ስትራቴጂካዊ ድሌታት ተጋሩ ናብ ሓደ ኣኪብካ መዋፅኦ ንምምፃእ ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ዘለና እምነት ንገለጽ ሓይሊ ተጋሩ ንረብሓ ህዝቦም ዝጠቅም እምበር ሓድነቶም ክዘርግ ከም ዘይግባእ ንኣመን ትግራይ ብሮድካስት እምባርከስ ሕዚ ድማ ናብ ቀንዲ ኣርእስታት ናይዚ ሰዓት ዜናታት ከነብለኩም ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ትግራይ መልእኽቲ ተሓጓስ ኣመሓላሊፎም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ናብ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ሓዘን ኣመሓላሊፎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ዓፋር መልእኽቲ ሰዲዱሎም بخالي وجن حكينا فقرن حونة تنصبه من عسى إيرترا نهزب تجري أجوخ زبل مورالهم لومي قد صلالهم بلتقنا بت شعبية بوكلنا يواجه أن لزبلك وابولو عبز غرباء وان نزقت أمامت قاعد حنا نمفداي زسكحك حقفتات كم زفت سما BBC على رقاقيتهم العلوي حلفي هجدة في تاريخ حوحاتنا يمدمساس وفريق أتسيلو اللهم ኢትዮጵያ ድሕሪ 30 ዓመታት ነዚ ብሕወሓት ዝተዋሃበ ኣፍልጦ ሃገርነት ከተልዕለልዋ ዝብል ክትዕውን ተቐልቂሉ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሚድያታት ንምዕፃው ውሳኔ ከም ዝተመሓላለፈ ኣረጋጊጹሎም ኣይተ ኣማኑኤል ኣብ ሰማያት መቐለ ድሮናት ይዝንብያ ምህላውን ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ መቐለ ልኢኽዎ ዝተባሃለ መልእኽቲ ብዛዕባ ሕወሓትን ሻዕብያን ብዛዕባ ኩነታት ሕወሓትን ብልጽግና ነመልኪቱ ሓድሽ መብርሂ ይብሎ ብዙሓት ሰባት دارجا بقى وشت محلتات فسيسوم نيروم كاب أديس أبابا نافزي نهيمانة تبوتا تباغدا مهوران زولو بمحبرات تودو بقى بوزو حساب تدقاقا ممسيو تبتقراي زلو وشت تقراي زلو مسرطاوي قدايسي انتاي كم زخونا بزقبار يامو اليوم بهيمانتهم قال يوم كاخاوسوا أونتهم توقيس زنبعو بتعمز حازنو بزيل نجار يا إثيوبيا 15 على زحد زي حزب زي بدم بترديهم يوم كيدهم وزخونة تاعت زي مصطفى ترجن كلهم بزلوا ويم تعرفوا يجرم كل بزلوا تعرفوا زليلنا نجمرون ناتون كينات كم زي هلو أو قمة آتيو حبرة سبنا تراجعيو على تعو تجبراتو كستن ناب زرزرات ناي الساعات زيناتات كنسجاجركم بقدامنت نحكينا فقرن حونتن زصبي مناس ኤርትራን ህዝብ ትግራይ ኣጆኻ ዝብል ሞራሎም ሎሚ ይቀጽላሎም ለግሲና ይዞም ብዕድመ ኣናሽቱ ብልቦና ግን ዓበይቲ ዝኾኑ መናእስያት ኤርትራ ካብ ናይ ጽባሕ ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይ ንብዙሓት ኣብ ስደት ዘለና መናእስያትን ዓበይትን ኣብ ግዜ ጸገምና ጸግዕ ዝኾነትና ዘዕረፍናላ ገዛና እያ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣቀባብሉ ክሳብ ልሁነቱ ዝምስጋንን ዝናኣዶኒ ካብ ዝብል ናይ ትማል ተዘክሮ ልውሃት ህዝቢ ትግራይ ዝብገስ ምዃኑን ኤርትራዊ መምህር ዮሴፍ ወርቁ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ካፊሉሎም እቲ ካብ ዓዱ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ተሰዲዱ ርሂፁ ዝበልዕ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ከምቶም ንመንእሰይ ናብ ኩናት ክጠብሱ ወግሕ ፀብሐ ብፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ዘደንቁሩ ዘይኮነስ ሂወ ዘይርብርብ ገይሩ ዘይዛረብ ክብል ዝገልጾም መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ይኹን ኣብ ዓዲ ኣነ ዝፈልጦን ዝግንዘቦን ደም ርሂፁ ካብ ዘጥሮ ገንዘብ ንዝተጸገመ ሰብ ኣብ ምሕጋዝ ዝድነቕ ባህልን ልምድን ዘለዎ እዮም ሕብረተሰብና ኣብ ከበሳ ይኹን ኣብ ቆላ ኣብ መታሕቲ ይኹን ኣብ ግማግም ባሕሪ ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዝፈልጠካ ይኹን ጋሻ መደቀሲ ንእዱ ገዲፉ ሰካም ካብ ዘሎ ቁራስ ማዕለካ ከንፈር ብንቆጹ ጎረሮ ጽሙዝ ተተርከስ ለዋ ህዝቢ ክብል ዝገልጽ መምህር ዮሴፍ ማጸልታ ናይ ድማ ኣብ ወርሕ መስከረም ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽለሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ሰብርስቲ ተጋሩ ሓደ ህፃን ካብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ዝብኢ ነኺሱ ምስ ቀተሎ ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ሓዚኖም ሓዘኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሒፎምን ገሊጾምን እዮም ሓንቲ ወላዲት ታተኢላ ትዕብዮ ዝነበረት ውላዳ ዝብኢ ክምንጥላ ምስማዕ ንብዙሓት ዘሕዘነ ሕማቕ ኣጋጣሚ ነይሮም ብፍሉይ ግን ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዘራእይ ወሰባዊ ግብረ መልሲ ነቲ ዝሞተ ህፃን ዝመልስ እኳ እንተዘይኮነ ልቢ ሕዙን ዝፍውስ ወላዲት ዝድብስ ሰናይ ተግባር ግን ተዓዚበ ክብል ትዕዝብቱ ኣካፊሉ ዘሎ
ኣብ ፌስቡክ ዝነጥፍ ቶማስ ቲዴፍ ዝሃቦ ሓበሬታ ብምጥቃስ ድማ ነዛ ኣደ ኣጆኸ ብማል ዝተወሰኑ ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ብድምር ሓደ ድሕሪ ሓደ 315,550 ብር ኣበርኪቶምላ ይርከቡ። እዚ ጭውነት እዚ ኣብዛ ኣደ ዝጀመረ ዘይኮነ ዝነበረን ዝቕፅልን ዘሎ ኣብ ግዜ ፀገም ደው ኢልካ ናይ ምሕጋዝ ሕብረተሰባዊ ባህሊ ክብል ኣዘኻኺሩ ዘሎ። እዚ ኩሉ ግዜ ናብ ወለዶታት ክሓልፍ ዝግብኦ ሰናይ ተግባር እዮም። ሰብ ካብ ዘለዎ ዓቕሙ ዝፈቐዶ ንዘይብሉ ክሕግዝ ንሕዙን ክድብስ ኣብ ግዜ ፀገም ኣለኹልካ ክብል ባህታ ይህብ ዝበለ መምርሒ ሴፍ ሕብረተሰብ ትግራይ እውን ልክዓም ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ከበሳ ይኹን ኣብ ቆላ ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዝፈልጠካ ይኹን ጋሻ መደቀሲ ንእዱ ገዲፉ ዘደቀሰካ ካብ ዘለዎ ቅራስ ዝመቕለካ ከንፈሩ ብንቕፁ ጎረሮ ጽሙእ ዘተርክስ ለዋህ ህዝቢ ምዃኑ ንምዝኽኻር ትግራይ ንብዙሓት ኣብዚ ስደት ዘለና መናእስያትን ዓበይትን ኣብ ግዜ ፀገምና ፀጋይ ዝኾነትና ዘዕረፍናላ ገዛና እያ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣቀባብሉ ክሳብ ልሁነቱ ዝምስከንን ዝናኣድን ክብል ኣመስግን እዩ ዘሎ። ብዙሓት ዝተገበረሎም ውዕለት ዘይረስዑ ገለገሊኦም እውን ፍጹም ብትግራይ ዘይሓልፉን ንትግራይ እውን ዘይፈልጥዋን ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ክትሓጋገዙ ምርኣይ ልሙድ ተግባር ካብ ዝኸውን ነዊሕ ኮይኑ ከም ዘለውን ሓቢሩሎም። ሓገዝ ዝኾነ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘይወሃቦ ሰብኣዊ ስራሕ እዩ እሞ ናይ ምትሕጋዝ ባህልና ክዓብን ብዙሓት ድማ ክንስዕቦን ይግባእ ክብል መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፎም። ብዙሕ ኤርትራ መንእሰይ ንኩሉ ዓይነት ናይ ህይወት ብዶ ናይ ስደት ፀገማት ሰጊሩ ቤተሰቡ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ እውን ከይተረፈም ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ኣብ ዝወድቀሉ ግዜ ካብ ኢትዮጵያውያን ብዝተፈለየ መልክዑ ማእገር ኮይኑ ከም ዘተባብዖ ኣይርስዕን። ተሓውለና ኣብ ዓለም ስድማ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ እዞም ተሓውና መን ይዋ ህዝቢ ትግራይ እዞም ተሓውና ህዝቢ ትግራይ ዓዲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓውል ሸውዓተ ሓይልታት ኮይኖም ክሃልዎ ፍቃድና ፖለቲካ ይኮን እዚ ፖለቲካ ካብ ትግራዊ ተዓደ ካብ ኤርትራዊ ተዓደ ፈሊና ከም ዘይንርኢ ሕጂ ኮናና ስሚርና ስሪየር ሰጎ ዋጋ ኸፍልና ትግራዊ ትደ ማለት ንዓይ ዋላ ኸማ ህፀና ኣይፃ ዋላ ፅዋ ቀይቤ ኣይዕበ ኣድያ ናይ ኣኸለ ብኻልእ ሓበሬታ ላዕለዋይ ሓላፊ ግደፍ ታሪክ ሕወሓት ናይ ምድምሳስ ወፍሪ ቀፂሉሎም ተጋደልቲ ትግራይ ኣብ ሻልሻይ ወራር ንዑ ንምድሓን ዝኸፈልዎ ወራር መስዋእቲ ዓዊሉ ክዛረበሉ ዘይደለ ግደፍ ሕዚ ድማ ሕወሓት ዝመርሖ ዝነበረ ኢህወደግ ናጽነት ኤርትራ ዝሃቦ ኣፍልጦ ክድምስስ ጀሚሩሎም። ላዕለዋይ ሓላፊ ግደፍ ኤልያስ ኣማረ መለስ ዜናዊ ዝመርሓ ዝነበረ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበትሉ መንገዲ ይኽሕደሎም። ሕብራት ሃገራት ዝከታተሎ ዝነበረ ሪፈረንደም ስዒቡ ብ27 ሚያዝያ 1993 ዝታወጀ ናጽነት ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበ ቀዳሚት ሃገርያ ነይራ ብሕወሓት ኢህወደግ ትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ። ኤልያስ ግን ነዚ ሓቂ ብምኽሓድ ኣይፋሉን 20 ሃገራት ኣፍልጦ ምስ ሃባያ ክብል እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ናብ ኤፕሪል 27 ተዘይተጋጌ ተኻይዱ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም እንተላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮፓ ዘለው ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ማእከላዊ ምብራቅ ኣውስትራልያ ኮታስ ኣብ ኩሉ ኤርትራውያን ዘለዎ ቦታታት እቲ ነፃን ፍትሓውን ረፈረንደም ተኻይዱ ከም ውፅኢት ናይቲ ረፈረንደም ከዓ ብ99.8% እወ ንናፅነት ኣድሚፁ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብሕጋዊ መንገዲ ውሒሱ ኢሚድየትሊ ደድሕሪ እቲ ናፅነት ረፈረንደም ምስ ተገብረ ካብ ብሎሚ ጀሚራ ኤርትራ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር እያ ኢሉ ምስ ኣወጀ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ውፅኢት ናይቲ ረፈረንደም ኮሚሽን ብዶክተር ኣማረ ተኽለ ዝምራሕ ፀብፃብ ቀሪቡ ቅድም ኣዝዩ ዝርዝራዊ ዝኾነ ፀብፃብ ምስ ኣቕረበ ዶክተር ኣማረ ተኽለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መደረ ካብ ብሎሚ ሽሕ እኳ እቲ ወግዓዊ ምእዋጅ ናይ ናፅነት ኣብ ጉንበት 24 1900 ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ወርሒ ማለት እዩ ጉንበት 24 ክኸውን እንተኾነ ካብ ብሎሚ ጀሚራ ግን ኤርትራ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር እያ ብመሰረት ናዚ ረፈረንደም ኢሉ ምስ ኣወጀ ሽዑ ንሽዑ ተቃላጢፈን ኣፍልጦ ዝሃባ 4 ሃገራት እየን ነይረን ግብፂ፣ ኢጣልያ፣ ሱዳን፣ ኣሜሪካ። ኢትዮጵያ ነበረትን ኢትዮጵያ ድሒራ እያ ካብቲ መበል 10 እያ ትስራሕ ኣፍልጦ ዝሃበት ስለዚ እዚ እቲ ውፅኢት ናይቲ ረፈረንደምን እቲ ፕሮሰስ ናይ ሬኮግኒሽን ከዓ ምሃብ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓንሳብ ኣሜሪካ ኣፍልጦ ምስ ሃበት ድሕሪኡ እቲ ኤውሮፓ ናይ ካልኦት ሃገራትን ጃሕጃሕ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኒውዮርክ ኸድና እቲ ፕሮሰስ ናይ ሬኮግኒሽን
ተኻይዱ ባንዴራ ኤርትራ ተሰቂላ እዚ ጉንበት 28 1993 ማለት እዩ ድሕሪኡ ቁሩብ መዓልታት ከዓ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ እውን አፍሉጦ ሪኮግኒሽን ሂቡ ብኡ መሰረት ከዓ ዓለም ባዕለሙ ኤርትራ አባል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ አባል ናይ ኦኤዩ ኮይና ዘይቅየር በዚ ዝተገረሙ ወገናት ስርዓተ ግደፍ ታሪክ ናይቶም ምስኡ ዝተጋደሉ እኳ ዘይነሓፍስ ከመይ ቢሉ እዩ ታሪክ ውዕለት ናይ ኢትዮጵያ ህወሓት ከዓ ምን ኢሎም ኣለዎም እቲ ዝገርም ነገር ግን ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪ 30 ዓመታት ነዚ ብህወሓት ዝተዋሃበ አፍልጦ ከተልዕል ኣለዋ ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ምምፆም እዮም እዛ ካትዓይ አርስቲ ኣብቲ ደገፍቲ ብልጽግና ጽሑፍ ዝዝርግሕሉ መርበብ ሓበሬታ ሆርን ሪቪው ተዘርጊሑሎም ኢትዮጵያ ለኤርትራ የሰጠችውን እውቅና እንድትነጥቅ የሚጠይቅ አዲስ ትንታኔ ወጣም ሆርን ሪቪው መጽሔት ክርክሮችን አንስቷል። ሆርን ሪቪው የተሰኘው መጽሔት ኢትዮጵያ በ1993 ዓ.ም ለኤርትራ የሰጠችውን የሉዓላዊ ሀገርነት እውቅና እንደገና እንድትመረምርና እንድትነጥቅ የሚጠይቅ ጠንካራ ክርክር ያቀረበበትን ሰፊ ትንታኔ አውጥቷል። ጽሑፉ እንደሚሞግተው ኤርትራ ኃላፊነት የሚሰማት ጎረቤት ሀገር መሆን ባለመቻሏና በምትኩ የኢትዮጵያን ደህንነት በተደጋጋሚ የምታውክ የማተራመስ ኃይል በመሆኗ ኢትዮጵያ የሰጠችውን እውቅና ለዘላለም ለማቆየት ልትገደድ አይገባም። ትንታኔው ኢትዮጵያ ይህንን እርምጃ እንድትወስድ የሚያስችሏት ህጋዊ ስልታዊና ተጨባጭ ምክንያቶች እንዳሏት በዝርዝር ያስቀምጣል። ጽሑፉ እንደሚለው በ1993 ዓ.ም የተሰጠው እውቅና በወቅቱ በነበሩት የህወሓትና የሻዕቢያ መሪዎች መካከል የነበረን የጦርነት ጊዜ አጋርነት ያሳየ የፖለቲካ ውሳኔ ነው ተብሏል። ነገር ግን ያ ውሳኔ የተመሰረተበት የተሻለ የጎረቤት ግንኙነት ይመጣል የሚለው ተስፋ ከ30 ዓመታት በኋላ ሙሉ በሙሉ ስህተት መሆኑ ተረጋግጧል ይላል። ትንታኔው ኤርትራ ኢትዮጵያን የልማት ፍላጎቶች ከማደናቀፍ አልፋ የኢትዮጵያን ተጽዕኖ ለመገደብና የባህር በር ምኞቷን ለማጨለም ከግብጽ ጋር ከመሰለፍ ወደ ኋላ አላለችም ሲል ይከሳል። የሆርን ሪቪው ትንታኔ አንድ ሀገር የሰጠውን እውቅና ማንሳት በዓለም አቀፍ ህግ የተለመደ መሆኑን ይጠቅሳል። የሀገር እውቅና መስጠት ሉዓላዊና እንዳስፈላጊነቱ የሚወሰን እርምጃ ነው፣ ቋሚ ወይም የማይሻር አይደለም ይላል። ዓለም ከታይዋን ይልቅ የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክን እውቅና መስጠቱ፣ የምስራቅ ጀርመን እውቅና መሰረዙና ሌሎች የወደቁ መንግስታት እውቅናቸው መነሳቱን እንደ ምሳሌ ይጠቅሳል። ኢትዮጵያ ለኤርትራ መገንጠል ፍቃዷን የሰጠች እናት ሀገር በመሆኗ ያ ፍቃድ የተመሰረተባቸው መነሻዎች ሲጣሱ ውሳኔዋን እንደገና ለመመርመር የበለጠ ህጋዊ መሰረት አላት ሲል ይከራከራል። ትንታኔው ኤርትራ አንድ ሀገር ለመባል የሚያስፈልጓትን መሰረታዊ መስፈርቶች ማሟላት ተስኗታል ሲል ይሞግታል። አንደኛ፣ በማያባራው የግዳጅ ውትድርናና ጭቆና ምክንያት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቿ በተለይም ወጣቶች ሀገሪቱን ጥለው እየተሰደዱ ነው። ሁለተኛ፣ ሀገሪቱ በህገ መንግስት የማትመራ ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ አንድ ምርጫ ያላካሄደችና ተጠያቂነት የሌለው ወታደራዊ አገዛዝ የሰፈነባት መሆኑን ይጠቅሳል። ሶስተኛ፣ ኢኮኖሚዋ በስደተኞች በሚላክ ገንዘብ በማዕድንና በግዳጅ ስራ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ እድገት የሌለውና የተዳከመ ነው ይላል። በተጨማሪም የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ሪፖርቶችን በመጥቀስ ሀገሪቱ በዜጎቿ ላይ የምታደርሰው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትና በፍራጃይል ስቴት ኢንዴክስ ላይ ካሉ ከፍተኛ ስጋት ካለባቸው ሀገራት ተርታ መሰለፏ እንደ ሀገር መውደቋን ያረጋግጣል ሲል ይደመድማል። ጽሑፉ ኤርትራ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት አማጺ ቡድኖች እንደምትደግፍ ከባድ ክስ ያቀርባል። በቅርቡ የአማራ ፋኖን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ የተከፈለውን የህወሓት ክፍል እንደምትረዳ ጠቁሟል። ከግብጽ ጋር ያላት የጠበቀ ግንኙነትም የኢትዮጵያን እድገት ለመግታት የታለመ ስልታዊ አካሄድ ነው ሲል ይተነትናል። እንደ ሆርን ሪቪው ትንታኔ እውቅናን ማንሳት ምሳሌያዊ ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ ፋይዳም አለው። የዲፕሎማሲያዊ ጫና መፍጠሪያ ይሆናል። ኢትዮጵያ የባህር በርን በሚመለከቱ ድርድሮች ላይ ኤርትራን ጫና ውስጥ እንድትከት ያስችላታል። ይሆናል ኢትዮጵያ የባህር በርን በሚመለከቱ ድርድሮች ላይ ኤርትራን ጫና ውስጥ እንድትከት ያስችላታል። ህጋዊነትን ይነፍጋል። የኤርትራ መንግስት ህጋዊነትን በማሳጣት ዓለም አቀፍ ድጋፎችን እንዳታገኝ ያደርጋል። ሉዓላዊነትን ከተጠያቂነት ጋር የተያዘ መሆኑን ያሳያል። አንድ ሀገር ሉዓላዊ ነኝ ሲል ለድርጊቶቹም ተጠያቂ መሆኑን የሚያሳይ መልእክት ያስተላልፋል ይላል። በማጠቃለያው ጽሑፉ ኢትዮጵያ ለኤርትራ የሰጠችው እውቅና የተመሰረተበትን የተስፋ መንፈስ ኤርትራ ራሷ እንዳጠፋችው በመግለጽ ኢትዮጵያ እውቅናዋን ለመንጠቅ ህጋዊ መብትም ሆነ ስልታዊ ምክንያት አላት ሲል ይደመድማል።
بخالي وجن بلصقنا بتي شعبية بوكلنا يواجهنا اللوز بالكباب والله بزغرباوان زقات متقعد حنا نفداي زسكحكح قفعتات كم زفتما BBC الرقاقيتهم وحاول قال بلصقنا خوين زلون هاي قدم حزاي سياز نورسي ساي آجي نام اتعب كل لام حراس تفتما هاي بلصقنا متقعد شعبيان أمريكا زغر وطرعان كسام ملك عز حزم خاني تزارب زلام شعبيان تقراينا محران كم واقبوتاك كملن يفتن اللوز بالكس زغربنا هاي قدم بساي سياسة فورك زنورة ساي آجي نام أمريكا زوتنا ጉዳይ ክሳብ ዝወዳም በርብልጽግናን ሻዕቢያ ካመሰረቱ ናይ ምንቃል ዓላማ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት ምንድነው የትንፍጭው ዱቄት ማምጪው የሚመጣ ዱቄትም ባይኖርም ፋኖ የሚባል የተበታተነ ዓላማ ይሄ ነው የማይባል ለሆነ ማህበረሰብ መብት ተነስቻለሁ ብሎ ከሰፈሩና ከመንደሩ መንፏቀቅ አቅቶት እዛው እየተርመጠመጠ የሚንቀሳቀስ ቡድን አሁን ኤርትራ ጦርነቱ በኢትዮጵያ ምድር እዛው አቅራቢያ ባለው ወይ በአማራ ክልል ወይ በኤርትራ ክልል በትግራይ ክልል መሆን አለበት ምክንያቱም ድንበር ላይ ከሆነ እበለጣሉ በሚል ይሄንን ስታደርግ ህወሓቶች ደግሞ ትግራይ ክልል ከሚሆን አማራ ክልል ይሁን ብለው አሁን ሰሞኑን በሰሜን ወሎ አካባቢ ያደረገው ነገር የዛ ሂደትና ውጤት መሆኑ ዝም ብሎ አጠቃላይ ነገሮች ሲነበቡ በደማቁ የሚታይ ነው እዚህ ምናምን ላይ ወልዲያ ወይ ምናምን ላይ የተንደፋደፈ አይቀጥልም የኢትዮጵያ መንግስት ሄዶ አናቱን መቁረጥ ነው ያለበት ስለዚህ ያንን ለማድረግ ምናልባት አሁን ለኤርትራኖቹ ትንሽ አድቫንቴጅ የሚሆነው በዚህ ሰዓት በአሜሪካኖቹ በኩል የተጀመረ ነገር ስላለ የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ አልፎ ለመሄድ ያለው ድል ምናልባት የተጀመረ ጥረት አለም የተጀመረ ጥረት የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑን ማረጋገጥ ስላለበት ነገር ግን ወደዛ ለመሄድ ማለቅ ያለባቸው ጉዳዮች እስኪያልቁ ይጠብቃል ነገር ግን በአማራ ክልል በሆነ አካባቢ ላይ ሽፍቶች እያሰማሩ ንጹሃንን እያስጨፈጨፉ ንጹሃን ብዬ ነው ማምነው አሁን መታወቂያቸውን ያየሰው አንፋን ነው ይያሉ ግፋ በለው የሚሉ ሰዎች ምን ያህል ከሊናቸው ጋር እንደሚኖሩ አዝናለሁ ሻዕቢያ ምስ ብልጽግና ብቐጥታ ካብ ዝዋጋ ብናይ ውክልና ወገን ብልጽግና ክስዕር ድሌት ከም ዘለዎን ነዚ ንምግባር ድማ ምስ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ሓድሽ ዘተ ብምጅማር ግዜ ክወስድ ከም ዝደሊ ክግለጽ ፀንሐዮም ከም ውፅኢቱ ድማ ምስ ትግራይ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ጽምዶ ከም ገጸ በረከት ሰላም ገይሩን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ክቐርብን ዲፕሎማስያዊ መኽሰባት ክረክብን ጀመረ ኮይኖም ጎና ጎኒ እዚ ድማ ወታደራዊ ጽምዶ ምስ ገለ ክፋል ሕወሓትን ፋኖን ከም ዘሎ ዘምስሉ ፕሮፓጋንዳ ብምስራሕ ንኣብይ ኣሕመድ ከፈራርሕ ነገረ መንገዱ ድማ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ትግራይ ምክፋል ክገፍሕ ኣብ መንጎ حدن بلزقنا زنورة متأمان تقليلو كتفن سمع بريتوريا كبتاس مس بلزقنا متأمان زي ساعنا قالك فعل مرحنا تقرأي أبقونو أسلفو أنت عربيك وقاعد عرتاتي قبل من باروي قلت يوم سراويت إيرتران سراويت تقرأين سراويت فانون سراويت شنن حدا عينت ملي تارجيرو مدراو جهنب كسريح إلو زحسبك يلندو ካብ ጻዕርታት ገሊኡ ሰሚሩሎም ክፋል መሪሕነት ትግራይ አጋጥሞም ሕወሓት ዳግም አፍልጦ አልተኸልኪሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ሰንፈላልካቱ ዝገበረ ኮይኑ ዋላኳ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሻዕቢያ ርክባት ዝገበረሉ ወጋዕዋ ሓበሬታን ተዚኣለዎም ሕወሓትን ትግራይን ግን ብሰንኪ ሕማቅ ፖለቲካዊ መሪሕነቶም ኣብ ዓለም ዝነበሮም ተሰማዕነት ዘሕቲሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ክርስዕ ከም ዝኻለዩ ምክትል ኣቦ ወንበር ወዲ ሕወሓትን ምክትል ፕረዚደንት ግዚያዊ ምሕዳርን ናይቲ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትማሊ ኣብ ዛራ ሚድያ ካብ ዝገበሩ ጻንሒት ኣረጋጊጹ ዘሎም أيتا أمانيل أسفام متام فيلم تسمع بريتوريا زنورة فولي قلعتان تجري بسن كل خمس ساعة سلطان اندحرم بكانون حزين زلوكون تجري باند وتكلس كلهم تجري زمجوا أمباسادرات شماغلتات أباساتن أبا جراداتن نابخيو كابت تجري وتيوم بمال كملسون كم زي قالوا يقلي زلام تداينا نيرنا كنفولي لنا ما اشتغل على وكي زلون ننوين ننزل أبيه قبلنا أيو سلام كم سألنا إن أنت كونس تجلس أي دبلوماسي له يدري وين تسلم يدري وين تعد كيف فرس يدري وين نبي علم تأشمل له روح علم هذا أمس أوز خد دبلومات ناتوري روح كوي ناي تقرأ حي يمشي ناي تقرأ حي لوس خابي تركم اللوي بيراو روحاتنا يرجعس لولاونتنا يرجعس ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ይውፃእ ገለታት ኢልካ ቶም ሓንቶ ዝገለጽ ቦንፀ ገማት ኣብ ትግራይ ተብል ከለኻ ኩናት ይኹም ደሊኹም ኩናት ደልዮም ኣለዉ ኺዱ መሓድዎም ተባሂሉ ኣብ ፓርላማ ከም ሰማዕና ይኹላና ከምኡ ምስተገብረ ብዙሓት ሰባት
ዳርጋ በቃ ውሽጢ መዓልታት ፈሲሶም ነይሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብዚ ናይ ሃይማኖት ቦታ ተባ ገዳ ምሁራን ዝብሉ ብማሕበራት ዝተወደው በቃ ብዙሕ ሰብ ተደጋጋሚ መፅዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ መሰረታዊ ጉዳይ ሲ እንታይ ከም ዝኾነ ብዝግባእ ርየምዎ ዳርጋ ኩሎም ካብዚ ክምለሱ ከለዉ መጀመርያ ክረኽቡና ከለውን ክምለሱ ከለውን በቃ እቲ ኩነታት ብዝግባእ ተረዲዎም ብሰብኣዊ ግዛሕ ወይ ገሊኦም ብሃይማኖቶም ገሊኦም ከዓ ካብ ሰብኣውነቶም ተወጊስ ዝነብዑ ብጣዕሚ ዝሓዝኑ ብዘየለ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሳእለ ዝዓዲ እዚ ህዝቢ እዚ ብደንቢ ተረዲእዎም እዮም ከይዶም እዚ ኩነታት እዚ ምስ ተፈጠረ ግን ኩሎም ብዘለዎ እዮም ተሪፎም ይገርመካ ኩሉ ብዘለዎ ተሪፉ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ብከምዚ ምሕምዛቑ ከያክል ሻዕብያ ሕወሓትን ፋኖን ሒዘን ኣብይ ኣሕመድ ከውድቕ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕ ምህላውን ይፍለጥ እዮም ብልፅግና ብወገኑ ኣብቲ ሻዕብያ ብውክል ናይ ዋገን ዝብለ ከባቢ ኣሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንዘጋጠመ ምጥቃዕቲ ንምፍዳይ ዘስካሕክሕ ክፍዕታት ከም ዝፈፀመ ቢቢሲ ኣረጋጊፆም ድሕሪ እቲ ለመቕንዕ ዕጡቓት ፋኖ ወሲዶም ዝተባሃለ ስጉምቲ ብልፅግና ከመኣመሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሕነፈ ድዩ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ጎብላ ላፍቶ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ጥዕና ብዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ ድሮን ሓንቲ ነብሰ ጡር እትርከቦም 4 ሲቪላውያን ከም ዝሞቱ መሰኻኽር ዓይንን ምንጭታት ሕክምናን ቢቢሲ ኣምሓርኛ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብቐዳም 17 መስከረም 2018 ናይ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 6 ኣብ ክላስተር ከተማ ሳንቃ ርእሰ ከተማ ዞባ ወልድያ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ጥዕና ከም ዝተፈፀመ 4 ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም ምምሕዳር እቲ ዞባ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ይኹን ዕንቆት ጉድኣት ርእይቶ ክህብ ከም ዘይከኣለን ቢቢሲ ሓቢሮም ኣብቲ ቦታ ዝነበረ በዓል ሞያ ጥዕነት ተፈንጃሪ ኣብ ቁፅሪ 5 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ቅድሚት ዝርከብ ክፍሊ ከም ዝዓለበን ሕሙማት ደቂሶም ከለዉ ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ሓቢሮም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝድሓነ ኣባልቲ ሕክምና እንታይ ከም ዘጋጠመን ኣይፈለጠን መሬት ንሂሉ ዝወሓጠን መሲል ነይሩ ኣብ ጥቃይ ዝነበሩ ወዲቖም ኣምላኽ ይሓልየኒ ኢሎም ካልእ ነቲ ፍንጀራ ሰሚዑን ኣብቲ ቦታ ከም ዝተጓየ ዝገለፀ ምስክር ዓይኒ ኣብ ውሽጢ ማእኸል ሕክምና ዝነበረ ኣባል ስድሮ ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝድሓነ ዘስካሕክሕ ነገር ከም ዝረኣየ ንቢቢሲ ሓቢሮም ብዜካዚ ውግኣትን ሬሳታትን ክወፁ ከም ዝረኣየ ዝገለፀ ካልእ ነባርቲ ከባቢ ንምግላፁ ዘፀግም ትርኢት ምዃኑ ገሊፆም እቶም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ግዳያት ነቲ ኩነታት ከም ሓዊ ተባሪዕ ክብሎም ገሊፆም እቲ ካልእ ጥዕና ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ብምግላፅ ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ ቁፅሪ 7 ዝተረፈ ከም ዘየለ ብምግላፅ ገለ ክፋል እቲ ማእኸል ጥዕና ከም ዘዕነወ ገሊፆም ከም ሓዊ ተባሪዑ ድማ ይበል ሓደ በዓል ስልጣን ማእኸል ጥዕና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 4 ሕሙማትን ሰራሕተኛታትን ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ከም ዝሞቱ ገሊፆም 3 ካብኣቶም ደቀን ዘጥብዋ ዝነበራ ኣዴታት ከም ዝኾነ ሓቢሮም እቲ ሰራሕተኛት ማእኸል ጥዕና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ 4ይቲ ግዳይ ናብቲ ማእኸል ጥዕና ክትሓርስ ዝመፀት ነብሰ ጡር ምዃና ተዛሪቦም ኣብ ክፍሊ ሕርሲ ዝሞተት ኣደላ ሓንቲ ነብሰ ጡር ኣብ ሕርሲ እያ ነይራ ኣብ እዋን ሕርሲ ሞይታ ሕዚ እታ ምሕርሲት እውን ኣብ ኢዳ ከም ዝተወቅዐት ሰሚዕና ይብል በቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እቶም መሰኻኽር ሓቢሮም ካብቶም ዝተጎድኡ 8 ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ድሕሪ 2 መዓልቲ ብሶኒት መንገዲ ምስ ተኸፈተ እቶም ዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ወልድያ ከም ዝተወሰዱ ሓቢሮም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝርከቦም 6 ሰባት ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ወልድያ ከም ዝኣተውን ካብቶም ብከቢድ ዝቆሰሉ 3 ድማ መጥባሕቲ ከም ዝተገበረሎም ምንጭታት ቢቢሲ ሓቢሮም ነበርቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ እዋን ኣብታ ከተማ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሓይልታት ፋኖን ዝኾነ ውግእ ከም ዘይነበረ እንትኾነ ግን ኣብ ከባቢ ወልድያ ብፍላይ ጥቁር ወሃብ ዝበሃል ከባቢ ከቢድ ውግእ ነይሩ ይብሎም ውግኣት ዕጡቓት ፋኖ ኣብ ማእኸል ሳንቃ ከም ዝኣተው ሓደ ሰራሕተኛ ጥዕና ድማ ካብ 10 ዘይውሕዱ ተጋደልቲ ፋኖ ኣብቲ ማእኸል ጥዕና ይሕከሙ ከም ዝነበሩ ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም እቲ መጥቃዕቲ ሕክምና ዝግበረሎም ዝነበሩ ቁስላት ፋኖ ዒላማ ዝገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግመት በቲ መጥቃዕቲ ሕክምና ዝረኸቡ ዝነበሩ ብገምጋም 6 ዕጡቓት ፋኖ ተቐቲሎም ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተቐበሩ ሓቢሮም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዞባ ሰሜን ወሎ ስርሒት ከም ዝጀመሩን ዓወት ከም ዘመዝገቡን ኣፍሊጦም እዮም ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ዋና ቤት ፅሕፈት ዞባ ሰሜን ወሎ ወልድያ ብርቱዕ ኩናት ከም ዝተለዓለን ምንቅስቓስ ከም ዝተዓናቐፈን ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም ሓደ ነባሪ ከተማ ወልድያ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ኣብ ከባቢ ወልድያ ይገጥሙ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ሓይልታት ፋኖ ጀሚርናዮ ዝብልዎ ስርሒት ዝተጋነነ እዩ ዝበለ ኣይተፈለቀም ኣብ መንጎ ባህር ዳርን ከባቢ ጥቁር ውሃን ናብ ጎንደር ዝወስድ መስመር ግጭት ከም ዘጋጠመን እቲ መስመር ብሓይልታት ፋኖ ንመዓልታት ከም ዝተዓፀወን ግን ኣሚኖም ካብ ከተማ ወልድያ ብዙሕ ዘይርሕቕ ከተማ ሳንቃ ካብ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፋኖ ከም ዝፀንሐት ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣረጋጊፆም ነበርቲ ሳንቃ እውን ኣብ ልዑል ፍርሒ ከም ዘለውን መድሓኒት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ንቢቢሲ ገሊፆም እዮም
بخالي وجان وانا دايركتور تكال تعنا علم دكتور تيدروس أدحانم ناب تقرأ ملخ تحقاس محللفهم دكتور تيدروس مسراتيتن مرحيتن حويت مسرت حدش عاوز محللف ملختي مسرت حفتنا انكو حقو سكي وخوريعنا زبل سنة ملخت قاليتهم دكتور تيدروس أدحانم نزناي تحقاس ملخت زي محللف سلو بمحاور دقا على ستيو تقرأ يستو الدباين استبالا أما غلن مسرت المقوام عبد الدباوي سلفي عبزوز على الوقت يوم مسرت حدش حق حيسكا بحق محتاج حد نقار نشل ما تكيتركب بميديان محبرة وميديان متقعت مكيات كالي خوينو إذن حسد ناز مثل تجوار جنات 4 خام مخانو باستفلالي وجنات يقلت زلام جازتني هاي لمكايل دمت أزب تجرب في لا دمت دك عن سويس جرا كوين جنوسايد أو كينات زمكة تبعت جرا مخان في اللجام نسون كرمي قبع قبل نتناوز غنيات مسراتيتن مرحيتن حويت مسارة حدش اللي بريمن بمركبة عالدبابة بمزاز الشلمات كما تزيول لنزبلا قسي زلام جازتني هاي لمكايل أبزها مبرهي مسارة جيجا علو عدو يبلان بزي قدس ترقم الشلمات زجناك قدامي الشلمات قبل على تجارب دك عن سويس تفزم نصوتاو عمتن نصوتاو عمت كمسارحي أصوار تطعيمهم أو العلدك أنستيون زورد أكلون سنامراون قدات أفلتو ذهب شلماتهم كلاي اتشلمات أو العلدك أنستيو تقرين زورد بدل قفعن سقاين تسند بدرجة عالم لخا أفلتو كركب زقبرن نغض عليون تكال بريمن أور داو أوروبان بدرجة عالم لخا نبزد الواخواتات سميناراتن سنسرات شلماتن كم حدا بالنتكيرو زغربو شلماتهم سلازي زافلتو متوابعي شلمات بريمن سولداريتي أور جناي كلنا تنابل علين أرمين أو زطاوي أكلون سنامراون بدل زبزحن تقاريهم نزافلتو محابن كل كفلتو مقارن دما ناي كل تقراوي سرحن حلافنتن كوني قبام انتخونا سلف جير كان صار تستوها بشلمات مقوام جيجايوم بحق لي أجلالت نستوها بكافلتون شلماتن كمقوامن من صاقني زوصار مخنياتو أو تصبحت شلمات أنصار مسرت كاي سلفي بقطتها مستشلمات سلز تحز اتناحاتنا مسزل على قريتها بمتحز مسرت حدش سرحتو استرقاقت جيجان تاليوم نابيت فردوسيد كان مخصاصن من مقواتن نورن سرح لباماتون يوم كوين قنان السابشة من تتكال زرخة بتافلتو ناب الدواباي وطيخا بسلف مقوام جن عبي جيجان مليسون بعلن زقودن يوم كرم دما يقباز بالحساب علن كبلي يطوع زلام غازتنيا إلى مكايل لعبت سلفي كالوت جنوسايد يتفصم زبل جرح يسمع انتي مالتيون مخانو جنوسايد انتي مالتيون مسرت تفصمو جنوسايد كالو ديو السؤال كان يبتخ زربا من ربحا سلازي بلو كرم يقبام انت تخيلو سلف جير كان مسرت حدش بمقبالن نتشلي ما تافلت بمابن نايلبا ما تسرح مسرح متقبام بزخونا كلاتنا نتصبو كند نجيجا دما جيجا ناي مبال بحال كان معبل علن نازب الامنس علن نكبل معيدو زلام تنقت كل طعام تايز بالحتون اي بزحت كوين لهم ما بقسنا يزي بوليتيكا ملكع زحزله طعامو بزحت كون تخونه كباتم غنام مس محبر دقا نشتي بفولي دما مكتلت بيرو تكال حويت اقوارص يومو بانا يسرح بزول مخنيات يناوطت زمرحم مسرت اتكال بحقا من قدس تمزغبه نصا تكال سزخونه كم تكالي كنقصا زغبا زبل قوامي حيزا كليوم منጭታት زحبروم بز مخنيات بيرو محبر دقا نشتي كم بيرو يو مسرت زميتوم بدحريون بزحت تسلفهم بزحت مفرحات بزحموا وصي كابز عدز بالحويسهم تاثيرا من مكرخ ولا سلازي قالو طقعت زبزحن دقا نشتي باكل قريبا سلاز مسكر على دراما كسر حاز تمدب خاك وصا بزي مخالن ناب كسستي سلاز قلبطو تفتحم ابزي كسستي كسر يقبانيرو جن منين كاين كساب رسا زيرو واتودغن عينتا نسومونات مرايزابن باكلات صدتا تعفينا تقدقيتان غزاكيتاتو بمخل كالن تاتيا دما بمهدانن مزدقا خيتراخبت ان اوارح كترحق تغيروم ناب كلهم طقعت زبزحن دقا نشتي كحجزو زخولو تكالات بفلاي دما بتكال حويت بروبوزال اتاو استغبرلهم تكالات كبيرو محبر دقا نشتي دبدابينات صحفه نمخل كال تساريحهم حزقعا خالي توسخو سرحتنياتات سرح كلا كون التكال كفرسن بقلص يسرح لهم از كل قف عزبص حزلو ابرست ناي قطرن ليتن سرحا زخونه طقعت زبص عندك انستي ناي محبحب سرحا زبص حلا كبيتنا امراو غداتن ببسعتو تنبعون بعتن يوم از كل حليفو سرح التوري سرحن سندته مرداتنا مسكرم نعلم لخاو شلمات تتبقى اتي نهادنا زصنح اكل ازميت لالهم نتግራዋይነት ዘይምጥን
زورد خفات كبر يوم بفلاي نع زقرب وجنات زقلتهم كما بعل كازام وكوزوز والدقف تجزاود بكي تعرفون استقبار زوج زوزلو خينام بوليتيكا تجري كندينا يتكان دحرون فتشم تعرفت حندرس عن مخانو حفتنا مسارة حدش هي وابنتي عم زحفتنا بزحت وعيلا جنا كابنوكو وجميرو زقت أمام حلقة عزيز زقرم نجاريم مسرت كم سبب سحتت كله كم زخل رد عيم يكون مباراه وكند سحت تعرمات جمرتو سرح بنهار قدفلو او كند سفيح على ملخا حجزن افلطون كتركم مورال محاب قعزه مسرت اب هيوتا ماي تشحت زغون عديتاتنا نحواتنا بوليتيكا حلك كبال قعزه قوصيخا منقدن متراف بزح مسكدلات او كسادا كحنغوغو رينانا زحقنا مزراب ጭካኔ ክብሪ ዋይሱ ዘላም አበ ሞዳታ ድማ መሰረት እንኳ ደስ በለኪን አና ብድላይ ይምጻብ ዘይቀድሽ ሐቀኛ ፍትሒንን በህግ ወገናት ንስኺ በዚህ ደረጃ ሓፊልኪ ኣብ ወገናትና ዝበጽሐ መስካሕካ ሕግፍዒ ኣብ መድረኽ ዓለም ክዝንተ ምግባርኪ ነቲ ንጠልቦ ፍትሒ ሓደ በሪ ኸፊት ክሰ ዘለኺ ክብሪ ይግባኪ ዘይምዕዳል ኮይኑ እምበር እዛ ኣጋጣሚ ዝበጽሐና ግፍዕን ዓለም ንምፍላጥ ከም ሓደ ወርቃዊ ኣጋጣሚ ክንጥቀመሉ ይግባእ ነይሮም ንመሰረት እውን ሞሳን ምስጋናን ምተገባእ ነይሮም ብዝኾነ መሰረት እንኳ ደስ በለኪ እዚ ፍረጻዕሪ እዚ ዋላ እኳ ብውልቃኺ ብዙሓት መሓለኻታት በዲኺ ዝዓወትክዮ እንተኾነ ከም ተጋሩ ግን ነዚ ኣጋጣሚ መዝሚዝና ኣብ ልዕሊ ኣዴታትናን ዕሸላት ኣሕዋትናን ዝበጽሐ መስካሕክሕ በደል እነቃልዕሉ ፍትሒ እውን እንጠልበሉ ዕድል ነይሮም ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎም ተጋሩ መዋእልና ፀረ ናይ ባዕልናን ናይ ህዝብናን ረብሓ ደው ዝበልና መገረምቲ ፍጡራን እንደኾይና ኢሉላ መሰረት ሓድሽ ቅድም ክብል ክልተ ግዜ ብቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብምጥፋ ፆታዊ ጥቃዓት ብዘብፅሕ ደቂ ኣንስትዮ ሽም ሃፍቲ ምእካብ ወዘተ ዝብሉ ትሕዝቶታት ተኸሲሳን ኣብ ቀይዲ ውዒላ ምንባራን ዝካርዮም ይኹን እምበር ዛጊድ እዚ ዝበሃል ጥፋት ኣለዋት ተባሂሉ ብፍርዲ ኣይዓረፈላን ስለዚ ካብ እቲ ዝተኸሰቶ ክሲ ነፃ ትኾነላ ማለት እዩ بخالي زينا بوزو قدوس أبو ماتياس قدامي باترياريك ملختي حزنا محلالفهم أب كل الأمحارة أب مهنات أب زركب بيت كريستيان كاب عن زيت استسرح مستقاقر بمفراسو بوحدو ثلاثة سبات مويتام اتابزوا سمين شوا وردا من جار شنكورا زقات محرقة أمن تعمتو بعال ماريام نمزنبال أبتي أب هنس زركب بيت كريستيان كوز حنكالو يقاتي مزلام بوزو قدوس أبو ماتياس قدامي باترياريك زيتي باليكا باس أكسوم واجه جيزمن برسك لايمانت بوغانوم نتمالي إسران حد مسكرم كلتشن عصر شمونتنام تمرت أب هاقرات سبكات سمين شوا ورد أرارتي من جارة دابرة نتاب زركب حدش زتان بيت كريستيان قدست ماريام بيت كريستيان مدهيبو بمفراسو قدايات نزخون حزنهم قليجان اتحدقا بإسران حد مسكرم كلتشن عصر شمونتن وقوات راق زنوك وزقات مخينو زاقيد 3 سوات كموتن كالو لعل 500 سوات قوزيلهم كم زلو حلاف بيت صحفة بوليس توردا إنسبكتر أحمد قبيون بيبيس حبيرهم اتمسقا قرع 4 عام زغط زرايو سوات كوزحن كالو لعل عقن سلست شكميو اتحدقا أقاتي ويلهم ناي قلوة شكاله ممهران منكوساتن أبتم زموتو يركبوام هاقراوي مدبر تلفزيون حلفت ستات خباب طغيسو 55 ساعت كما خلق ساب كبير موجودات كم زقاتهم زبتمام وسيخدو مازاقير قدر زموتو 36 كم زوت حب توساخي قدر نايتهم بغبيد استقدو سبات أستات 55 كم زوت حقاليتهم اتزود غاين زيتي بمحبرة سبت خباب مستالي سرعة قداسي كم زغزلن سن سرعة قبري موتي لومي كم زفتم مفلات تغايلهم نتحدقا سعيبو منقستا وزوتو مقلتي منقستي بموت موصلتن بوزحات سبات استسمو حزن قليتهم حلافي بيت صحفة بوليس اتورد إنسبكتر أحمد نبي بيساب زابو حبريتا توم زموتو كاب 25 كساب 8 زعد يوم تباهيلهم اللو جنرال تادس وردنا بعفار ملخت سديدهم تي جنرال صقم تግራይ بتغارو ኣብ ትግራይ ክፍትሐለው እኳ እንትበለ ተግባር ዘይመቀዳሙ ግን ናይ ልቢ ጉዳይ ተጋሩ ክፈትሕ ዝደልን ተኮይኑ ይቅደመለ ዝብል መውቀሲታ ይቀርበሉሎም ህዝቢ ትግራይ በጸላት ዝጸነቶ ከያኽሎ ንሕድሕድ እውን ክሳብ ኣብዚሑ ዝዳመም ብጽባይ ዝሕዝን ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት ሕዚ ኸንታይና ክንደግም ዝብል ሕቶ እናልዕልዮም እዛንታ ሓደ ግዳይ ጽንተት ዝኾነ ትግራዋይ ዘካፈሎ ናይ ስድራቤቱ ዝሕዝን ህልቂቶም እቲ ትግራዋይ ብዛዕባ ኣብ እዋን ጆኖሳይድ ኣብ ኩናት ዝተሰውአ ጅግና ተሓዊው ተጋዳላይ ኣመልኪቱ ከም ዝብል እዚ ምልክት ገይረሉ ዘሎ ተጋዳላይ ናይ ቀረባ ቤተሰብ እዮም ኣቦ ነዲን ተጋደልቲዮም ኣቦኡ ዘጎምቦ ኣብቲ ናይ ዋን ደርግ ዝነበረ ኩናት ዝተሰውአ ጅግና ተጋዳላይ እዮም ኣዶይ ድማ ማእኸለሽ በየነ ሓንቲ ናድያ እያ ሰለስተ ቆልዓ ካብ ተጋዳላይ ዘጎምቦ ወሊዳ ንሳ እውን ድሕሪ ግዜ ብሕማም ከዓለም ትፈልያ እናሓጎም ይከታተሎም ነይረን ኣብቲ ሕዚ ዝነበረ ኩናት ንሱን ሓውን ተጋዲሎም ክልቲኦም ድማ ተሰውዮም እተን ዓባይ ሰበይቲ እናሓጎም ብሰንኪ ሓዘን ከርሰንን መዓንጥን ሓሪሩ ናብ ሆስፒታል ዓይደራትየን ህዝቢ ብዘዋፅኦ ዝተወሰነ ገንዘብ ተሓኪመን ናብ ገዘን ተመሊሰን እቲ ሓንቲ ዝተረፈተን ጓልጓለን እያ ትከናኸነን ነይራ ንሳ ድማ ብሰንኪ ስራሕ ስነትን ካልኦት ፀገማትን ዝሕግዛ ስለ ዘይረኸበት ናብ ስዑድ ዓረብ ሃፂላ ጠፍያ ስድራ ሙሉእ ጠፍያ እተን ሰበይቲ ብሰንኪ ሓዘን ተኾርሜን በይነን ታሪፈን እዚ ታሪክ ኣብ ብዙሓት ናይ ተጋሩ ገዛውቲ ለብማል ዝተፈፀሞ ፅንተት ብምግላፅ ሕዚ ኸ እንታይ ኢና ክንደግም ክብል እዩ ዝሓትት ጊዜያዊ መንግስቲ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ኣብ ክንዲ ነዚ ቁስሊ ዝሕክም ኣብ 2014 ዓ.ም ብልፅግናን ዘውፅኦ ጁንታን ኤርትራ ከይወግኣ ስጋት ኣለኒ ዝብል መግለፂ ዝመሳሰል እዮም
ጊዜያዊ መንግስቲ ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዘንቀሳቐሱ ዕጡቃት ብመስመር በራሕለ ናብ ኮነባ ንምሕላፍን በዘቢሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥቃዓት ክፍጽሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን በዚ ሓሊፍኩም ኣብ ልዕሊ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ጥቃዓት ክትፍጽሙ ኣይንፈቅድን ምስ ዝበሎም ህዝቢ ዓፋር ናብ ጎንፂ ዛተው ኮይኖም ዛጌዳ ኣብ ልዕሊ ደቂ ዓፋር ተኽስብ ምኽፋት ህውከት ፈጢሮም ኣለዉ ክብል እዩ ናብ ጎረቤት ንዝኸዱ ደቂ ብሄሩ ከሲሱ ዘለዎም ወሲኹ ድማ ዝተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት የብሉን ህዝብን ጊዜያዊ ምሕዳርን ትግራይ እውን ብጽኑዕ ዝኾነን እወን ንሕውነት ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ዘይምጥንን ተግባር ምዃኑ ይገልጾም حزون قبل علم نصان زي قطعت قطعت نكفتم تزازابكم انت تزاز تقبلكم زفتزمكم كاب تجواركم كتقطعوا نتحسسبنا تجارون نبعلنا كنا تخصن كنا دامن تتحابب رزلخم أكلات كاب تجواركم كتقطعون حزب تجرين حزب عفارن نسلام ونمزرق زكبر زلم قصاص دو كتب لني قباك بلون نتم نبعلم من قست زلم حزب عفار وكيلون نتم تمالي نتجراي زتوادعو بسنك حما بوليتيكا مرحنة عدم زقد فاتن كأم جزام حدار تجراي تجمع تجراي بتجارو أو تجراي كفتح لويلو بتصنع من زبالة مجلسين سلازي انت استدناجركم ويس زحش امارات مسيركم زقمنا بعفو مزكن فتحنا لكم التنقصاص لكم وقناتنا زلكم عفلالاي بسلامون بوليتيكاون اقباون مفتاح زلنا قربنا دقيمنا نركاكتنا نبعدهم كتملسون نلزب قربات كتكونون جزام حرار تكراي دقيموت او يتقرب كبلو نعفار ملخت سريد لهم أينا منن بعدو تدفينا أينا لهم نزخدو عدوات بينا ملكعين بعدهم كتملسون نلزب قربات كتكون نزول صاويت صغرب زبلو حتى قنا أي ملسن زلهم حزون داقيمهم زاتنقو زلو لبا ماتكنام نتابع عفار زلو عدو كنا أبا تكراي زلو عدو حزي حزامو زلو قوام كحزو تحت تتوجلتات قزاو الدبيام قجل دبرت يعني هم قجل لقيتاتو كلتهم قجلتات سفتروا وتخنيو لحقونا بتعدو حيليخون هزبوري دزلهم قجل دبرت من تشعبيا خونا فانو دم تقراوي كفسس كم زغل فلت يوم أين تاينعو جوجل صادقان كونه جيتاتشون كم يوم حتى حزبي بدل حزب سمعي تزغسكسون أي حزب يزمسلو ربحتات أبكر ميتام بروباغندا ولا انتصارحو لبن زلو جوجلتات حشكرنا من جوجلا وربحوا من مرقاقات يوم زقاقي زلوم نذكر رقاقتو تقراي قدل تاتو تيوتن دمن تقراي تطفن تفسسن قد يبلومن مفتيحو سالسي من قدي ويكاب كل يوم جوجلتات سرحا كون كم زقباون يوم كابزون جوجلتات مرحا سالسي من قد من دايوانا مفتحيم تحدو جوجل زيغير يومو اتخالي جوجل زقور زلو لكعيو نابزبل نايت عدان تسألي من آمخنيا متاو عيدلن كلتيوم زخدو زلو من قد لكعي كونن نتقراي تقمن تقراي زحق قيوم سلازغون دما منسي ولدو كاب عطوقات كلتيوم جوجلتات رحيقو حدش من قد كختلي زمعت زلوم سمعيتن ربحان ألبو بوليتيكان مجرشو طفات رحيوم دبرتين هيوت كاواغاي هبن صادقان كون جيتاتشون يقدسل إيل كان تحسب كتغاغي حلقام أي فالن زبل تاليو نحاديوم جوجلتات من قد دايلو زغتل تاليو عبز طفا هيوت عبز فسدم يلنالون كان بيلاتوس كابز دمزن صحاتينام وسينوم نزاتو من قد جوجلتات من قد هيوتهم نزغورو نزيوم أين حجزن داقيم أين معدن مسكو جل دبرتين كوينو نشعبيا قبيرو دمو نزافسس من قد جيتاتشون صادقان من قد هيوتي يلو هيوتو نزغبر سب نديو طرح يزحزن اللام هيوتو مصاوت جوجلتات كيرو بعلو نزوستن وسانه كحزن الله يخلن جيلانت قال سيكونن بارنت يون تغفل وقاد ما ترجم ألبون عشنة طرحيو تغيرو زرام نهيوتو وغازهب نقوان حزن نديو زجنا كا جوجلتاتن عطوقاتن يرحازل ملغتي أم حلالفهم اللهم